He doesn't drive a car. Dia tidak mengendarai mobil. The shop doesn't open on Sundays. Toko tidak buka hari Minggu. It doesn't snow in summer. Tidak turun salju saat musim panas. I don't know the answer. Saya tidak tahu jawabannya. We don't need help. Kami tidak butuh bantuan. They don't want to go. Mereka tidak mau pergi. She doesn't have a brother. Dia tidak punya saudara laki-laki. He doesn't work here. Dia tidak bekerja di sini. I am not tired. Saya tidak lelah. She is not a doctor. Dia bukan dokter. They are not at home. Mereka tidak ada di rumah. It is not true. Itu tidak benar. The dog is not barking. Anjing itu tidak menggonggong. I don't feel good. Saya tidak enak badan. We don't play chess. Kami tidak main catur. She doesn't like singing. Dia tidak suka menyanyi. He doesn't cook dinner. Dia tidak masak makan malam. They don't have pets. Mereka tidak punya hewan peliharaan. Do you drink coffee? Apakah kamu minum kopi? Does she study here? Apakah dia belajar di sini? Does he play guitar? Apakah dia main gitar? Do they play football? Apakah mereka main sepak bola? Do you live nearby? Apakah kamu tinggal di dekat sini? Does it rain here? Apakah di sini sering hujan? Do you like reading? Apakah kamu suka membaca? Does she know you? Apakah dia mengenalmu? Do they work together? Apakah mereka bekerja bersama? Do you understand? Apakah kamu mengerti? Does he need a ride? Apakah dia butuh tumpangan? Do you have a pen? Apakah kamu punya pulpen? Does she love music? Apakah dia suka musik? My socks don't match. Kaos kakiku tidak serasi. I lost my hat. Aku kehilangan topiku. The ants are tiny. Semut-semutnya kecil sekali. The wind is strong. Anginnya kencang. I need to sneeze. Aku ingin bersin. Let's feed the ducks. Mari kita beri makan bebek-bebek itu. The car is noisy. Mobilnya berisik. I tied my hair. Aku mengikat rambutku. I love bubbles. Aku suka gelembung sabun. The juice spilled. Jusnya tumpah. My teddy is soft. Boneka beruangku lembut. I finished my homework. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan rumahku. The stars are shiny. Bintang-bintang bersinar terang. Who is knocking? Siapa yang mengetuk pintu? I want a high five. Aku ingin tos. The sand is rough. Pasirnya kasar. Let's clap our hands. Mari kita tepuk tangan. I love my bicycle. Aku suka sepedaku. The butterfly flew away. Kupu-kupu itu terbang pergi. My nose is runny. Hidungku beraya. Can I wear my hat? Bolehkah aku memakai topiku? The milk is spilled. Susunya tumpah. I hear a fire truck. Aku mendengar suara mobil pemadam kebakaran. Let's play hide and seek. Ayo bermain petak umpet. My shirt has a stain. Bajuku bernoda. I need a bandage. Aku butuh perban. The moon looks big. Bulan terlihat besar. The baby is crawling. Bayi itu merangkak. I love my pet fish. Aku sayang ikan peliharaanku. I brushed my hair. Aku menyisir rambutku. The chair is wobbly. Kursinya goyang. The phone is dead. Teleponnya mati. Can we sing a song? Bisakah kita menyanyikan sebuah lagu? I dropped my toy. Aku menjatuhkan mainanku. My feet are cold. Kakiku kedinginan. The kite is flying. Layang-layang itu terbang. The dog wagged its tail. Anjing itu mengibas-ngibaskan ekornya. I want to swing. Aku ingin berayun. I see a big truck. Aku melihat sebuah truk besar. My juice is sweet. Jusku manis. The pillow fell down. Bantalnya jatuh. The clock is ticking. Jam terus berdetik. I love my new shoes. Aku suka sepatu baruku. I need to pee. Aku ingin buang air kecil. The sun is setting. Matahari terbenam.
Let's draw a picture. Mari kita menggambar. My hands are cold. Tanganku dingin. The cat purrs loudly. Kucing itu mendengkur dengan keras. I lost my water bottle. Aku kehilangan botol minumku. I love my daddy. Aku sayang ayahku. The red shoes is hers. Sepatu merah itu miliknya perempuan. The blue car is his. Mobil biru itu miliknya laki-laki. This is my favorite book. Ini adalah buku favoritku. That is our school. Itulah sekolah kami. These are my toys. Ini mainanku. I made this cake myself. Aku membuat kue ini sendiri. She cleaned her room herself. Dia membersihkan kamarnya sendiri. We prepared the food ourselves. Kami menyiapkan makanan sendiri. She is the girl who helps me. Dia adalah gadis yang membantuku. This is the book that I like. Ini buku yang kusuka. I have a dog which is very cute. Aku punya anjing yang sangat lucu. Someone is here. Ada seseorang di sini. I have something to show you. Aku punya sesuatu untuk diperlihatkan padamu. Everyone is ready. Semua orang sudah siap. Who is that? Siapa itu? What is this? Apa ini? Which is your bag? Yang mana tasmu? I work in a hospital. Saya bekerja di rumah sakit. He plays the guitar every weekend. Dia bermain gitar setiap akhir pekan. They live in Jakarta. Mereka tinggal di Jakarta. The teacher called me yesterday. Guru itu menelpon saya kemarin. Can you help her? Bisakah kamu membantunya? This gift is for them. Hadiah ini untuk mereka. My phone is on the table. Ponselku ada di atas meja. Is that your bag? Apakah itu tasmu? We are laborers. Kami adalah buruh. He is my brother. Dia adalah saudara laki-lakiku. He is an architect. Dia adalah seorang arsitek. I am a student. Saya adalah seorang siswa. I like reading books. Saya suka membaca buku. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. You are my best friend. Kamu adalah sahabatku. You look happy today. Kamu terlihat bahagia hari ini. You can speak English very well. Kamu bisa berbahasa Inggris dengan baik. He is my brother. Dia adalah saudaraku laki-laki. He plays football every weekend. Dia bermain sepak bola setiap akhir pekan. He studies hard for the exam. Dia belajar giat untuk ujian. He is my brother. Dia adalah saudaraku laki-laki. He plays football every weekend. Dia bermain sepak bola setiap akhir pekan. He studies hard for the exam. Dia belajar giat untuk ujian. We are classmates. Kami adalah teman sekelas. We go to the park every Sunday. Kami pergi ke taman setiap hari Minggu. We love learning English. Kami suka belajar bahasa Inggris. They are my parents. Mereka adalah orang tuaku. They play basketball in the afternoon. Mereka bermain bola basket di sore hari. They have 2 cats. Mereka punya 2 kucing. It is a beautiful day. Ini adalah hari yang indah. It is raining outside. Hujan sedang turun di luar. It is my favorite book. Ini adalah buku favoritku. I am happy. Aku senang. They play football. Mereka bermain sepak bola. She likes cookies. Dia suka kue. The teacher calls me. Guru memanggilku. Mom hugged her. Ibu memeluknya. Please help us. Tolong bantu kami. This is my bag. Ini tasku. They clean their room. Mereka membersihkan kamar mereka. I am a student. Saya adalah seorang siswa. I like reading books. Saya suka membaca buku. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari.
You are my best friend. Kamu adalah sahabatku. You look happy today. Kamu terlihat bahagia hari ini. You can speak English very well. Kamu bisa berbahasa Inggris dengan baik. He is my brother. Dia adalah saudaraku laki-laki. He plays football every weekend. Dia bermain sepak bola setiap akhir pekan. He studies hard for the exam. Dia belajar giat untuk ujian. He is my brother. Dia adalah saudaraku laki-laki. He plays football every weekend. Dia bermain sepak bola setiap akhir pekan. He studies hard for the exam. Dia belajar giat untuk ujian. We are classmates. Kami adalah teman sekelas. We go to the park every Sunday. Kami pergi ke taman setiap hari Minggu. We love learning English. Kami suka belajar bahasa Inggris. They are my parents. Mereka adalah orang tuaku. They play basketball in the afternoon. Mereka bermain bola basket di sore hari. They have 2 cats. Mereka punya 2 kucing. It is a beautiful day. Ini adalah hari yang indah. It is raining outside. Hujan sedang turun di luar. It is my favorite book. Ini adalah buku favoritku. I am happy. Aku senang. They play football. Mereka bermain sepak bola. She likes cookies. Dia suka kue. The teacher calls me. Guru memanggilku. Mom hugged her. Ibu memeluknya. Please help us. Tolong bantu kami. This is my bag. Ini tasku. They clean their room. Mereka membersihkan kamar mereka. Let's learn English. Walter Sullivan. My last name is Sullivan and I was born in America. My first name is Walter. My sister's name is Margaret and my brother's name is Leo. I speak French pretty well and a little Japanese. Actually, my native language is English. I'm studying French right now. My sister, Margaret, is writing a letter to a friend of hers in South America. Her friend is an engineer. He speaks Spanish. He's studying English now, but he doesn't speak English very well yet. Her friend's name is Mario. I don't remember his last name. At the moment, my brother Leo is reading a magazine. The magazine is in French. Leo reads French very well, and he speaks exceptionally well. Right now, I'm thinking about my French lesson. I have a lot of trouble with pronunciation. I speak French with an American accent. What are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? I'm reading a book. Saya sedang membaca sebuah buku. What's your friend doing? Apa yang sedang dikerjakan temanmu? He's studying his lesson. Dia sedang mempelajari pelajarannya. I'm not doing anything right now. Saya tidak mengerjakan apapun sekarang ini. Where are you going? Kemana kamu akan pergi? I'm going home. Saya akan pulang ke rumah. What time are you coming back? Jam berapa kamu akan kembali? I'm not sure what time I'm coming back. Saya tidak yakin jam berapa saya akan kembali. What are you thinking about? Apa yang sedang kamu pikirkan? I'm thinking about my lesson. Saya sedang memikirkan tentang pelajaran saya. Who are you writing to? Kepada siapa kamu menulis surat? I'm writing to a friend of mine in South America. Saya sedang menulis surat kepada teman saya di Amerika Selatan. By the way, who are you writing for? Ngomong-ngomong, siapa yang sedang kamu tulis? I'm not waiting for anybody. Saya sedang tidak menunggu siapapun. What are you doing, Bill? Apa yang sedang kamu lakukan, Bill? I'm reading a book. Saya sedang membaca sebuah buku. What's your friend doing? Apa yang sedang dilakukan temanmu? He's studying his lesson. He's very busy right now. Dia sedang mempelajari pelajarannya. Dia sangat sibuk saat ini. What are you doing, Betty? Apa yang sedang kamu lakukan, Betty?
I'm not doing anything right now. Aku sedang tidak melakukan apapun saat ini. Where are you going? Kamu mau pergi kemana? I'm going home. Aku mau pulang. Where are you going? Kamu mau pulang kemana? Where are you going, Henry? Kamu mau pergi kemana? Henry, I'm going home now. aku mau pulang sekarang. What time is it now? Jam berapa sekarang? Do you know? Apakah kamu tahu? Yes, it's now 3:15. Ya, sekarang jam 3:15 menit. Don't you have a watch? Tidakkah kamu punya arloji? Yes, but my watch is fast. Ya, tetapi arloji saya cepat. By the way, what's your friend's name? Ngomong-ngomong, siapa nama teman kamu? What friend? Teman yang mana? The friend you're writing the letter to. Teman yang kamu kirimi surat. Oh, his name is George. Oh, namanya adalah Georgie. Hello, Paul, how are you this evening? Halo, Paul, bagaimana kabarmu malam ini? Hey, Fred, I'm fine, thanks. How are you? Hai, Fred, saya baik-baik. Bagaimana kabarmu? Fine, thanks. Where are you going? Baik. Kamu kan pergi kemana? I'm going home. What about you? Aku mau pulang. Bagaimana denganmu? Where are you going? Kamu mau pergi kemana? I'm going home too. Aku juga akan pulang. But I'm waiting for my sister. Tapi aku sedang menunggu adikku. Where's your sister now? Di mana adikmu sekarang? She's talking with a friend of hers over there. Dia sedang mengobrol dengan temannya di sana. Oh yes, I see her. Oh ya, aku melihatnya. What are you doing, Edward? Apa yang sedang kamu lakukan, Edward? I'm reading a magazine. Aku sedang membaca majalah. What are you doing? Kamu sedang apa? I'm writing a letter to a friend of mine. Saya sedang menulis surat kepada seorang teman saya. What time are you going home? Jam berapa kamu pulang? I'm not sure what time I'm going home. Saya tidak yakin jam berapa saya akan pulang. I have to go now. Somebody is waiting for me over there. Aku harus pergi sekarang. Ada seseorang yang menungguku di sana. Who are you thinking about, Jim? Jim, kamu sedang memikirkan siapa? I'm thinking about a friend of mine in Asia. Aku sedang memikirkan seorang temanku di Asia. By the way, who are you waiting for? Ngomong-ngomong, kamu sedang menunggu siapa? I'm now waiting for anybody. Sekarang aku sedang menunggu siapapun. Where are you going this afternoon? Kamu mau pergi kemana siang ini? I'm going to the university at about 2:30. Saya akan pergi ke universitas sekitar jam 2:30 menit. What time are you coming back? Jam berapa kamu pulang? I'm not sure. Saya tidak yakin. What's John doing this afternoon? Apa yang John lakukan siang ini? He's studying his French lesson. Dia sedang belajar pelajaran bahasa Prancisnya. And what about Bill? What's Bill doing? Lalu bagaimana dengan Bill? Apa yang sedang Bill lakukan? I honestly don't know. Maybe he's studying too. Sejujurnya aku tidak tahu. Mungkin dia juga sedang belajar. What are you doing right now, Betty? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang, Betty? I'm writing a letter at the moment. Saat ini saya sedang menulis surat. Who are you writing to? Can you tell me? Anda menulis surat ini kepada siapa? Bisakah Anda memberitahu saya? Yes, I'm writing to a friend of mine in Africa. Ya, saya sedang menulis surat kepada seorang teman saya di Afrika. I'm reading a newspaper right now. Where's Helen? Saya sedang membaca koran sekarang. Di mana Helen? Over there near the window. She's very busy, right? Di sana,
dekat jendela. Dia sangat sibuk saat itu. What's Helen doing? Is she studying her lesson? Apa yang sedang Helen lakukan? Apakah dia sedang belajar untuk pelajarannya? No, she isn't. She's writing a letter. Tidak, dia tidak sedang melakukannya. Dia sedang menulis surat. Do you know who she's writing to? Apakah kamu tahu dia menulis surat itu kepada siapa? I'm not sure. I think she's writing to George. Aku tidak yakin. Kurasa dia menulis surat kepada George. Do you know him? Siapa George? Apakah kamu mengenalnya? No, I don't. George is a friend of Helen's in Europe. Tidak. Saya tidak kenal. George adalah teman Helen di Eropa. What are you doing, Harry? Apa yang sedang kamu lakukan, Harry? I'm not doing anything. Are you writing a letter? Aku tidak sedang melakukan apapun. Apakah kamu sedang menulis surat? No, I'm not. I'm not doing anything. Tidak. Aku tidak. Aku juga tidak melakukan apapun. What are you thinking about? Apa yang sedang kamu pikirkan? I'm not thinking about anything. Are you waiting for somebody? Aku tidak sedang memikirkan apapun. Apakah kamu sedang menunggu seseorang? No, I'm not. I'm not waiting anybody. Tidak. Saya tidak sedang menunggu siapapun. Are you going to the restaurant now? Apakah sekarang kamu akan pergi ke restoran? No, I'm not going to the restaurant. Tidak. Saya tidak akan pergi ke restoran. What time are you coming back, Jam Henry? berapa kamu pulang? Henry, I'm not sure what time I'm coming back. aku tidak yakin jam berapa aku akan kembali. What time are you coming back, Jim? Jam berapa kamu pulang, Jim? I'm coming back at about 3 o'clock. Aku akan kembali sekitar jam 3. What are you thinking about? Apa yang sedang kamu pikirkan? I'm thinking about my French lesson. Aku sedang memikirkan pelajaran bahasa Prancisku. Who are writing to? Helen. Helen, kamu menulis surat ini kepada siapa? I'm writing to a friend of mine in South America. Saya menulis surat kepada seorang teman Mina di Amerika Selatan. By the way, who are you writing to now? Ngomong-ngomong, kamu menulis surat kepada siapa sekarang? I'm writing to Helen. Aku menulis surat kepada Helen. Who are you waiting for? Kamu sedang menunggu siapa? I'm not waiting for anybody. Saya tidak sedang menunggu siapa-siapa. Who are you waiting for, Helen? Kepada siapa kamu sedang menunggu, Helen? I'm waiting for Bill. Saya sedang menunggu Bill. Are you going home now, Alice? Apakah kamu akan pulang sekarang, Alice? Yes, I am, but I'm coming back later. Ya, tetapi saya akan kembali nanti. What are you thinking about? Kamu sedang memikirkan tentang apa? I'm thinking about a friend of mine in South America. Saya sedang memikirkan tentang saudara saya di Amerika Selatan. What are you doing? Kamu sedang mengerjakan apa? I'm writing to a friend of mine. Saya sedang menulis surat kepada teman saya. What are you doing, John? Kamu sedang mengerjakan apa, John? I'm busy right now. I'm writing a letter. Saya sedang sibuk sekarang. Saya sedang menulis surat. Who are you writing to? Kamu sedang menulis surat kepada siapa? I'm writing to a friend of mine in Africa. Saya sedang menulis surat kepada teman saya di Afrika. I'm studying my lesson right now. Saya sedang mempelajari pelajaran saya sekarang. What time are you going to the university? Jam berapa kamu akan pergi ke universitas? I'm not certain what time I'm going. Saya tidak pasti jam berapa saya akan pergi.
My last name is Sullivan and I was born in Nama America. terakhir saya adalah Sullivan dan saya dilahirkan di Amerika. My first name is Walter. Nama pertama saya adalah Walter. My sister's name is Margaret and my brother's name is Leo. Nama saudara perempuan saya adalah Margaret dan nama saudara laki-laki saya adalah Leo. I speak French pretty well and a little Japanese. Saya berbicara bahasa Prancis cukup baik dan bahasa Jepang sedikit-sedikit. Actually, my native language is English. Sebenarnya, bahasa nasional saya adalah bahasa Inggris. I'm studying French right now. Saya sedang belajar bahasa Prancis sekarang ini. My sister Margaret is writing a letter to a friend of hers in South America. Saudari Saja Margaret, sedang menulis surat kepada seorang temannya di Amerika Selatan. Her friend is an engineer. Temannya adalah seorang insinyur. He speaks Spanish. Dia berbicara bahasa Spanyol. He's studying English now, but he doesn't speak English very well yet. Dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang, tetapi dia belum fasih berbahasa Inggris. Her friend's name is Mario. Nama temannya adalah Mario. I don't remember his last name. Saya tidak ingat nama terakhirnya. At the moment, my brother Leo is reading a magazine. Saat ini, saudara laki-laki saya Leo sedang membaca majalah. The magazine is in French. Majalah itu dalam bahasa Prancis. Leo reads French very well, and he speaks exceptionally well. Leo dapat membaca bahasa Prancis sangat baik dan berbicara cukup baik. Right now, I'm thinking about my French lesson. Sekarang ini, saya sedang memikirkan tentang pelajaran bahasa Prancis saya. I have a lot of trouble with pronunciation. Saya punya banyak kesulitan dengan ucapan. I speak French with an American accent. Saya berbicara bahasa Prancis dengan logat Amerika. My last name is Sullivan and I was born in Nama America. terakhir saya adalah Sullivan dan saya dilahirkan di Amerika. My first name is Walter. Nama pertama saya adalah Walter. My sister's name is Margaret and my brother's name is Leo. Nama saudara perempuan saya adalah Margaret dan nama saudara laki-laki saya adalah Leo. I speak French pretty well and a little Japanese. Saya berbicara bahasa Prancis cukup baik dan bahasa Jepang sedikit-sedikit. Actually, my native language is English. Sebenarnya, bahasa nasional saya adalah bahasa Inggris. I'm studying French right now. Saya sedang belajar bahasa Prancis sekarang ini. My sister Margaret is writing a letter to a friend of hers in South America. Saudari Saja Margaret sedang menulis surat kepada seorang temannya di Amerika Selatan. Her friend is an engineer. Temannya adalah seorang insinyur. He speaks Spanish. Dia berbicara bahasa Spanyol. He's studying English now, but he doesn't speak English very well yet. Dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang, tetapi dia belum fasih berbahasa Inggris. Her friend's name is Mario. Nama temannya adalah Mario. I don't remember his last name. Saya tidak ingat nama terakhirnya. At the moment, my brother Leo is reading a magazine. Saat ini, saudara laki-laki saya Leo sedang membaca majalah. The magazine is in French. Majalah itu dalam bahasa Prancis. Leo reads French very well, and he speaks exceptionally well. Leo dapat membaca bahasa Prancis sangat baik dan berbicara cukup baik. Right now, I'm thinking about my French lesson. Sekarang ini, saya sedang memikirkan tentang pelajaran bahasa Prancis saya. I have a lot of trouble with pronunciation. Saya punya banyak kesulitan dengan ucapan. I speak French with an American accent. Saya berbicara bahasa Prancis dengan logat Amerika. I'm thinking about a friend of mine in Asia. Aku sedang memikirkan seorang temanku di Asia. By the way,
Who are you waiting for? Ngomong-ngomong, kamu sedang menunggu siapa? I'm now waiting for anybody. Sekarang aku sedang menunggu siapapun. Where are you going this afternoon? Kamu mau pergi kemana siang ini? I'm going to the university at about 2:30. Saya akan pergi ke universitas sekitar jam 2:30. What time are you coming back? Jam berapa kamu pulang? I'm not sure. Saya tidak yakin. What's John doing this afternoon? Apa yang John lakukan siang ini? He's studying his French lesson. Dia sedang belajar pelajaran bahasa Prancisnya. And what about Bill? What's Bill doing? Lalu bagaimana dengan Bill? Apa yang sedang Bill lakukan? I honestly don't know. Maybe he's studying too. Sejujurnya aku tidak tahu. Mungkin dia juga sedang belajar. What are you doing right now, Betty? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang, Betty? I'm writing a letter at the moment. Saat ini saya sedang menulis surat. Who are you writing to? Can you tell me? Anda menulis surat ini kepada siapa? Bisakah Anda memberitahu saya? Yes, I'm writing to a friend of mine in Africa. Ya, saya sedang menulis surat kepada seorang teman saya di Afrika. I'm reading a newspaper right now. Where's Helen? Saya sedang membaca koran sekarang. Di mana Helen? Over there near the window. She's very busy, right? Di sana, dekat jendela. Dia sangat sibuk saat itu. What's Helen doing? Is she studying her lesson? Apa yang sedang Helen lakukan? Apakah dia sedang belajar untuk pelajarannya? No, she isn't. She's writing a letter. Tidak, dia tidak sedang melakukannya. Dia sedang menulis surat. Do you know who she's writing to? Apakah kamu tahu dia menulis surat itu kepada siapa? I'm not sure. I think she's writing to George. Aku tidak yakin. Kurasa dia menulis surat kepada George. Do you know him? Siapa George? Apakah kamu mengenalnya? No, I don't. George is a friend of Helen's in Europe. Tidak. Saya tidak kenal George adalah teman Helen di Eropa. What are you doing, Harry? Apa yang sedang kamu lakukan, Harry? I'm not doing anything. Are you writing a letter? Aku tidak sedang melakukan apapun. Apakah kamu sedang menulis surat? No, I'm not. I'm not doing anything. Tidak, aku tidak. Aku juga tidak melakukan apapun. What are you thinking about? Apa yang sedang kamu pikirkan? I'm not thinking about anything. Are you waiting for somebody? Aku tidak sedang memikirkan apapun. Apakah kamu sedang menunggu seseorang? No, I'm not. I'm not waiting anybody. Tidak, saya tidak sedang menunggu siapapun. Are you going to the restaurant now? Apakah sekarang kamu akan pergi ke restoran? No, I'm not going to the restaurant. Tidak, saya tidak akan pergi ke restoran. Let's learn English. Walter Sullivan. My last name is Sullivan and I was born in America. My first name is Walter. My sister's name is Margaret and my brother's name is Leo. I speak French pretty well and a little Japanese. Actually, my native language is English. I'm studying French right now. My sister, Margaret, is writing a letter to a friend of hers in South America. Her friend is an engineer. He speaks Spanish. He's studying English now, but he doesn't speak English very well yet. Her friend's name is Mario. I don't remember his last name. At the moment, my brother Leo is reading a magazine. The magazine is in French. Leo reads French very well, and he speaks exceptionally well. Right now, I'm thinking about my French lesson. I have a lot of trouble with pronunciation. I speak French with an American accent. My last name is Sullivan and I was born in America. Nama terakhir saya adalah Sullivan dan saya dilahirkan di Amerika. My first name is Walter. Nama pertama saya adalah Walter. My sister's name is Margaret and my brother's name is Leo.
Nama saudara perempuan saya adalah Margaret dan nama saudara laki-laki saya adalah Leo. I speak French pretty well and a little Japanese. Saya berbicara bahasa Perancis cukup baik dan bahasa Jepang sedikit-sedikit. Actually, my native language is English. Sebenarnya, bahasa nasional saya adalah bahasa Inggris. I'm studying French right now. Saya sedang belajar bahasa Perancis sekarang ini. My sister, Margaret, is writing a letter to a friend of hers in South America. Saudari saya, Margaret, sedang menulis surat kepada seorang temannya di Amerika Selatan. Her friend is an engineer. Temannya adalah seorang insinyur. He speaks Spanish. Dia berbicara bahasa Spanyol. He's studying English now, but he doesn't speak English very well yet. Dia sekarang sedang belajar bahasa Inggris, tetapi dia belum bisa berbicara dengan sangat baik. Her friend's name is Mario. Nama temannya adalah Mario. I don't remember his last name. Saya tidak ingat nama terakhirnya. At the moment, my brother Leo is reading a magazine. Saat ini, saudara laki-laki saya Leo sedang membaca majalah. The magazine is in French. Majalah itu dalam bahasa Prancis. Leo reads French very well, and he speaks exceptionally well. Leo dapat membaca bahasa Prancis sangat baik dan berbicara cukup baik. Right now, I'm thinking about my French lesson. Sekarang ini, saya sedang memikirkan tentang pelajaran I have a bahasa lot of Prancis trouble saya. with pronunciation. Saya punya banyak kesulitan dengan I speak ucapan. French with an American accent. Saya berbicara bahasa Perancis dengan logat Amerika. What are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? I'm reading a book. Saya sedang membaca sebuah buku. What's your friend doing? Apa yang sedang dikerjakan temanmu? He's studying his lesson. Dia sedang mempelajari pelajarannya. I'm not doing anything right now. Saya tidak mengerjakan apapun sekarang ini. Where are you going? Kemana kamu akan pergi? I'm going home. Saya akan pulang ke rumah. What time are you coming back? Jam berapa kamu akan kembali? I'm not sure what time I'm coming back. Saya tidak yakin jam berapa saya akan kembali. What are you thinking about? Apa yang sedang kamu pikirkan? I'm thinking about my lesson. Saya sedang memikirkan tentang pelajaran saya. Who are you writing to? Kepada siapa kamu menulis surat? I'm writing to a friend of mine in South America. Saya sedang menulis surat kepada teman saya di Amerika Selatan. By the way, who are you writing for? Ngomong-ngomong, siapa yang sedang kamu tulis? I'm not waiting for anybody. Saya sedang tidak menunggu siapapun. What are you doing, Bill? Apa yang sedang kamu lakukan, Bill? I'm reading a book. Saya sedang membaca sebuah buku. What's your friend doing? Apa yang sedang dilakukan temanmu? He's studying his lesson. He's very busy right now. Dia sedang mempelajari pelajarannya. Dia sangat sibuk saat ini. What are you doing, Betty? Apa yang sedang kamu lakukan, Betty? I'm not doing anything right now. Aku sedang tidak melakukan apapun saat ini. Where are you going? Kamu mau pergi kemana? I'm going home. Aku mau pulang. Where are you going? Kamu mau pulang kemana? Where are you going, Henry? Kamu mau pergi kemana, Henry? I'm going home now. Aku mau pulang sekarang. What time are you coming back, Jam Henry? berapa kamu pulang, Henry? I'm not sure what time I'm coming back. Aku tidak yakin jam berapa aku akan kembali. What time are you coming back, Jim? Jam berapa kamu pulang, Jim?
I'm coming back at about 3 o'clock. Aku akan kembali sekitar jam 3. What are you thinking about? Apa yang sedang kamu pikirkan? I'm thinking about my French lesson. Aku sedang memikirkan pelajaran bahasa Prancisku. Who are writing to? Helen. Helen, kamu menulis surat ini kepada siapa? I'm writing to a friend of mine in South America. Saya menulis surat kepada seorang teman Mina di Amerika Selatan. By the way, who are you writing to now? Ngomong-ngomong, kamu menulis surat kepada siapa sekarang? I'm writing to Helen. Aku menulis surat kepada Helen. Who are you waiting for? Kamu sedang menunggu siapa? I'm not waiting for anybody. Saya tidak sedang menunggu siapa-siapa. Who are you waiting for, Helen? Kepada siapa kamu sedang menunggu, Helen? I'm waiting for Bill. Saya sedang menunggu Bill. Are you going home now, Alice? Apakah kamu akan pulang sekarang, Alice? Yes, I am, but I'm coming back later. Ya, tetapi saya akan kembali nanti. What are you thinking about? Kamu sedang memikirkan tentang apa? I'm thinking about a friend of mine in South America. Saya sedang memikirkan tentang saudara saya di Amerika Selatan. What are you doing? Kamu sedang mengerjakan apa? I'm writing to a friend of mine. Saya sedang menulis surat kepada teman saya. What are you doing, John? Kamu sedang mengerjakan apa, John? I'm busy right now. I'm writing a letter. Saya sedang sibuk sekarang. Saya sedang menulis surat. Who are you writing to? Kamu sedang menulis surat kepada siapa? I'm writing to a friend of mine in Africa. Saya sedang menulis surat kepada teman saya di Afrika. I'm studying my lesson right now. Saya sedang mempelajari pelajaran saya sekarang. What time are you going to the university? Jam berapa kamu akan pergi ke universitas? I'm not certain what time I'm going. Saya tidak pasti jam berapa saya akan pergi. What time is it now? Jam berapa sekarang? Do you know? Apakah kamu tahu? Yes, it's now 3:15. Ya, sekarang jam 3:15 menit. Don't you have a watch? Tidakkah kamu punya arloji? Yes, but my watch is fast. Ya, tetapi arloji saya cepat. By the way, what's your friend's name? Ngomong-ngomong, siapa nama teman kamu? What friend? Teman yang mana? The friend you're writing the letter to. Teman yang kamu kirimi surat. Oh, his name is George. Oh, namanya adalah Georgie. Hello, Paul, how are you this evening? Halo, Paul, bagaimana kabarmu malam ini? Hey, Fred, I'm fine, thanks. How are you? Hai, Fred, saya baik-baik. Bagaimana kabarmu? Fine, thanks. Where are you going? Baik. Kamu kan pergi kemana? I'm going home. What about you? Aku mau pulang. Bagaimana denganmu? Where are you going? Kamu mau pergi kemana? I'm going home too. Aku juga akan pulang. But I'm waiting for my sister. Tapi aku sedang menunggu adikku. Where's your sister now? Di mana adikmu sekarang? She's talking with a friend of hers over there. Dia sedang mengobrol dengan temannya di sana. Oh yes, I see her. Oh ya, aku melihatnya. What are you doing, Edward? Apa yang sedang kamu lakukan, Edward? I'm reading a magazine. Aku sedang membaca majalah. What are you doing? Kamu sedang apa? I'm writing a letter to a friend of mine. Saya sedang menulis surat kepada seorang teman saya. What time are you going home? Jam berapa kamu pulang? I'm not sure what time I'm going home. Saya tidak yakin jam berapa saya akan pulang. I have to go now. Somebody is waiting for me over there. Aku harus pergi sekarang. Ada seseorang yang menungguku di sana.
Who are you thinking about, Jim? Jim, kamu sedang memikirkan siapa? I'm thinking about a friend of mine in Asia. Aku sedang memikirkan seorang temanku di Asia. By the way, who are you waiting for? Ngomong-ngomong, kamu sedang menunggu siapa? I'm now waiting for anybody. Sekarang aku sedang menunggu siapapun. Where are you going this afternoon? Kamu mau pergi kemana siang ini? I'm going to the university at about 2:30. Saya akan pergi ke universitas sekitar jam 2:30. What time are you coming back? Jam berapa kamu pulang? I'm not sure. Saya tidak yakin. What's John doing this afternoon? Apa yang John lakukan siang ini? He's studying his French lesson. Dia sedang belajar pelajaran bahasa Prancisnya. And what about Bill? What's Bill doing? Lalu bagaimana dengan Bill? Apa yang sedang Bill lakukan? I honestly don't know. Maybe he's studying too. Sejujurnya aku tidak tahu. Mungkin dia juga sedang belajar. What are you doing right now, Betty? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang, Betty? I'm writing a letter at the moment. Saat ini saya sedang menulis surat. Who are you writing to? Can you tell me? Anda menulis surat ini kepada siapa? Bisakah Anda memberitahu saya? Yes, I'm writing to a friend of mine in Africa. Ya, saya sedang menulis surat kepada seorang teman saya di Afrika. I'm reading a newspaper right now. Where's Helen? Saya sedang membaca koran sekarang. Di mana Helen? Over there near the window. She's very busy, right? Di sana, dekat jendela. Dia sangat sibuk saat itu. What's Helen doing? Is she studying her lesson? Apa yang sedang Helen lakukan? Apakah dia sedang belajar untuk pelajarannya? No, she isn't. She's writing a letter. Tidak, dia tidak sedang melakukannya. Dia sedang menulis surat. Do you know who she's writing to? Apakah kamu tahu dia menulis surat itu kepada siapa? I'm not sure. I think she's writing to George. Aku tidak yakin. Kurasa dia menulis surat kepada George. Do you know him? Siapa George? Apakah kamu mengenalnya? No, I don't. George is a friend of Helen's in Europe. Tidak. Saya tidak kenal. George adalah teman Helen di Eropa. What are you doing, Harry? Apa yang sedang kamu lakukan, Harry? I'm not doing anything. Are you writing a letter? Aku tidak sedang melakukan apapun. Apakah kamu sedang menulis surat? No, I'm not. I'm not doing anything. Tidak. Aku tidak. Aku juga tidak melakukan apapun. What are you thinking about? Apa yang sedang kamu pikirkan? I'm not thinking about anything. Are you waiting for somebody? Aku tidak sedang memikirkan apapun. Apakah kamu sedang menunggu seseorang? No, I'm not. I'm not waiting anybody. Tidak. Saya tidak sedang menunggu siapapun. Are you going to the restaurant now? Apakah sekarang kamu akan pergi ke restoran? No, I'm not going to the restaurant. Tidak. Saya tidak akan pergi ke restoran. Do you speak Japanese, Mrs. Brown? Apakah kamu berbicara bahasa Jepang, Nyonya Brown? Yes, I do. I speak a little Japanese. Yasaja berbakara bahasa Jepang sedikit. Does your husband speak Japanese too? Apakah suamimu berbicara bahasa Jepang juga? Yes, a little. Mr. Brown speaks a little Japanese. Ya, sedikit-sedikit. Tuan Brown berbicara bahasa Jepang sedikit-sedikit. How well do you know French, Mrs. Brown? Sampai mana kamu mengerti bahasa Prancis, Nyonya Brown? Pretty well, but I have a lot of trouble with spelling. Sangat baik, tetapi saya punya banyak kesulitan dengan ejaan. How many languages do you speak? Kamu berbicara berapa banyak bahasa? Do you speak Japanese, Mrs. Brown?
Apakah kamu berbicara bahasa Jepang, Nyonya Brown? Yes, I do. I speak a little Japanese. Ya, saya berbicara bahasa Jepang sedikit-sedikit. Does your husband speak Japanese too? Apakah suamimu berbicara bahasa Jepang juga? Yes, a little. Mr. Brown speaks a little Japanese. Ya, sedikit-sedikit. Brown berbicara bahasa Jepang sedikit-sedikit. How well do you know French, Mrs. Brown? Sampai mana kamu mengerti bahasa Prancis, Nyonya Brown? Pretty well, but I have a lot of trouble with spelling. Sangat baik, tetapi saya punya banyak kesulitan dengan ejaan. How many languages do you speak? Kamu berbicara berapa banyak bahasa? Speak for languages. How many do you speak? Saya berbicara 4 bahasa. Berapa bahasa kamu berbicara? I speak 3 languages. I don't speak Japanese. Saya berbicara 3 bahasa. Saya tidak berbicara bahasa Jepang. What language do you speak? Anda bisa bicara bahasa apa? I speak French, Greek, Arabic, and English. Saya berbicara bahasa Prancis, Yunani, Arab, dan Inggris. Do you read and write those languages? Apakah kamu membaca dan menulis bahasa-bahasa itu? Yes, I do, but sometimes make mistakes in spelling. Ya, tetapi saya terkadang membuat kesalahan dalam ejaan. So do I. Demikian juga saya. What's your friend's native language? Apa bahasa nasional temanmu? His native language is Greek. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Yunani. Does he speak English, too? Apakah dia berbicara bahasa Inggris juga? Oh yes, he speaks English fluently. Oh ya, dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar. My friend's native language is French. Bahasa nasional teman saya adalah bahasa Prancis. How well does your friend know English? Sejauh mana temanmu mengerti bahasa Inggris? Pretty well, he has trouble with pronunciation. Lumayan baik, dia kesulitan dalam pengucapan. How many languages do you speak? Anda menguasai berapa bahasa? I speak 2 languages fluently. Saya berbicara 2 bahasa dengan lancar. Your friend's native language is Japanese, isn't it? Bahasa nasional temanmu adalah bahasa Jepang, bukan? Let's learn English. My name is Jackson. My first name is Willard and my middle name is Ross. I was born in November 1937 in a small town near here. My native language is English. I speak a little Spanish, a little German, and a little Japanese. I don't speak these languages very well. I often make mistakes when I speak these languages. My wife's name is Jane Jackson. Her family name was Smith. My wife's native language is English, but she speaks several languages. She speaks French exceptionally well. She speaks Spanish and Portuguese too. She speaks a little Arabic. Her father's native language is English, but her mother's native language is French. My wife's father is an engineer and so am I. My wife's father was in the hospital last year and so was I. He was in the hospital for 3 weeks during the month of April, and I was in the hospital for 2 weeks during the month of July. My name is Jackson. Nama saya Jackson. My first name is Willard and my middle name is Ross. Nama pertama saya adalah Willard dan nama pertengahan saya adalah Ross. I was born in November 1937 in a small town near here. Saya lahir pada bulan November 1937 di kota kecil dekat sini. My native language is English. Bahasa nasional saya adalah bahasa Inggris. I speak a little Spanish, a little German, and a little Japanese.
Saya berbicara bahasa Spanyol sedikit-sedikit, bahasa Jerman dan bahasa Jepang sedikit-sedikit. I don't speak these languages very well. Saya tidak berbicara bahasa-bahasa itu dengan sangat baik. I often make mistakes when I speak these languages. Saya sering membuat kesalahan ketika saya berbicara bahasa-bahasa itu. My wife's name is Jane Jackson. Nama istri saya adalah Jane Jackson. Her family name was Smith. Nama keluarganya adalah Smith. My wife's native language is English, but she speaks several languages. Bahasa nasional istri saya adalah bahasa Inggris, tetapi dia berbicara beberapa bahasa. She speaks French exceptionally well. Dia berbicara bahasa Prancis dengan sangat baik. She speaks Spanish and Portuguese, too. She speaks a little Arabic. Dia berbicara bahasa Spanyol dan Portugis, serta sedikit bahasa Arab. Her father's native language is English. Bahasa nasional ayahnya adalah bahasa Inggris. But her mother's native language is French. Tetapi bahasa nasional ibunya adalah bahasa Prancis. My wife's father is an engineer and so am I. Ayah istri saya adalah seorang insinyur dan saya juga. My wife's father was in the hospital last year and so was I. Ayah istri saja di rumah sakit tahun lalu dan saja juga. He was in the hospital for 3 weeks during the month of April. Dia berada di rumah sakit selama 3 minggu pada bulan April. And I was in the hospital for 2 weeks during the month of July. Dan saya di rumah sakit selama 2 minggu dalam bulan Juli. Cows can give birth once a year. Sapi bisa melahirkan setahun sekali. Female cows have entered adulthood and are ready to give birth when they are 15 to 18 months old. Sapi betina sudah memasuki usia dewasa dan siap beranak ketika berumur 15 sampai 18 bulan. Cows should be fed 3 times a day, namely in the morning, afternoon, and evening. Sapi harus diberi makan 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Cows are kept for their meat and milk. Sapi dipelihara untuk diambil daging dan susunya. According to Hinduism, cows are an incarnation of Lord Shiva, so it is forbidden for Hindus to eat beef. Menurut agama Hindu, sapi merupakan titisan Dewa Siwa, sehingga umat Hindu dilarang memakan daging sapi. Some cows cry when they will be sacrificed. Beberapa sapi menangis ketika akan dikorbankan. A good appetite and active movement are the characteristics of a healthy cow. Nafsu makan yang baik dan gerakan yang aktif merupakan ciri sapi yang sehat. In general, bulls are more expensive than cows because the quality of bulls is better than cows. Pada umumnya, sapi jantan lebih mahal dari sapi karena kualitas sapi jantan lebih baik dari sapi. The regent of Garut visited a cow farm in the Rangkapalo area. Bupati Garut mengunjungi peternakan sapi di daerah Rangkapalo. The Semental cow owned by the residents of Engatas was bought by President Jake for the Eid. Sapi simental milik warga Ngadas dibeli Presiden Jokowi untuk korban Idul Adha. The government plans to ban cow imports next month. Pemerintah berencana melarang impor sapi bulan depan. They built a big cowshed behind the house. Mereka membangun kandang sapi besar di belakang rumah. As he was walking, he accidentally stepped on cow dung. Saat dia sedang berjalan, dia tidak sengaja menginjak kotoran sapi. Miss City gave me 5 kilograms of the cow. Bu Siti memberi saya 5 kilogram sapi.
Raising a cow requires patience and tenacity. Memelihara sapi membutuhkan kesabaran dan keuletan. Mr. Bambang's cow eats the community's plants at the market. Sapi Pak Bambang makan tanaman masyarakat di pasar. We see that your cow is a cow that has been abandoned. Kami melihat bahwa sapi Anda adalah sapi yang telah ditinggalkan. We were accompanying my grandmother to go to the hospital for treatment. Kami menemani nenek saya pergi ke rumah sakit untuk berobat. Bayangkara Hospital in Kediri. Saya akan bekerja di Rumah Sakit Bayangkara di Kediri. How much does it cost to get treatment at Amelia Hospital in Pare? Berapa biaya untuk berobat di Rumah Sakit Amelia di Pare? Please tell us about your experience with dentistry at the hospital. Tolong beritahu kami tentang pengalaman Anda dengan kedokteran gigi di rumah sakit. In the past year, we often did medical tests at the hospital. Dalam setahun terakhir, kami sering melakukan tes kesehatan di rumah sakit. Is the cat sleeping on the couch? Apakah kucingnya sedang tidur di sofa? I eat rice every morning. Saya makan nasi setiap pagi. She sleeps for 10 hours every night. Dia tidur selama 10 jam setiap malam. They walk to school together. Mereka jalan ke sekolah bersama-sama. We talk about our day during dinner. Kita berbicara tentang hari kita selama makan malam. He reads a book before going to bed. Dia membaca buku sebelum tidur. She writes in her journal every night. Dia menulis di jurnalnya setiap malam. They listen to music while doing homework. Mereka mendengarkan musik saat mengerjakan PR. I work from Monday to Friday. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat. She studies English every evening. Dia belajar bahasa Inggris setiap sore. They play tennis every weekend. Mereka bermain tenis setiap akhir pekan. Rudy reads a book. Rudy membaca buku. He reads book. Dia laki-laki membaca buku. She cries in front of home. Dia wanita menangis di depan rumah. Ani goes to Surabaya. Ani pergi ke Surabaya. Tamara paints her house. Tamara mengecat rumahnya. Risa is a cute girl. Risa adalah wanita yang manis. It is a new motorcycle. Itu sepeda motor baru. She is a Muslim. Dia perempuan adalah seorang Muslim. He is very diligent. Dia laki-laki sangat rajin. Salisa is a seller. Salisa adalah seorang pedagang. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. There is a plane. Di sana ada pesawat. I saw sparkling lightning while I was riding a motorbike. Saya melihat kilatan petir ketika saya sedang mengendarai sepeda motor. The thieves were tried and punished with lightning speed. Para pencuri diadili dan dihukum secepat kilat. If it starts to lightning, we'd better go inside. Jika mulai terjadi petir, sebaiknya kita masuk ke dalam. How does lightning occur in the sky? Bagaimana petir terjadi di langit? Be careful not to be struck by lightning. Hati-hati jangan sampai tersambar petir. Show me what impact we get from being struck by lightning. Tunjukkan pada saya apa dampak yang kita dapat dari tersambar petir. Did Ahmad know that his brother died from a lightning strike? Tahukah Ahmad kalau kakaknya meninggal karena tersambar petir? Usually, rain falls after lightning occurs. Biasanya hujan turun setelah terjadi petir. The teacher asked Muharik to draw lightning in a drawing book. Guru meminta Muharik menggambar petir di buku gambar. We will make t-shirts with the lightning logo. Kami akan membuat kaos dengan logo petir. President Jokowi has visited the victims of the Kanjuruhan tragedy at the Malang City Hospital. Presiden Jokowi telah mengunjungi para korban tragedi Kanjuruhan di Rumah Sakit Kota Malang. He usually studies chemicals on Google.
Dia biasanya mempelajari kimia di Google. His father gave him a cold study. Ayahnya memberinya pelajaran dingin. Does he study in your class? Apakah dia belajar di kelasmu? Samsul will not study because of his condition. Samsul tidak akan belajar karena kondisinya. Benjamin bent his head to study the plans. Benyamin menundukkan kepalanya untuk mempelajari rencana-rencana itu. Her eye tracked my study there. Matanya mengikuti pelajaranku di sana. A common neural system for sentence and picture comprehension across languages, a Chinese-Japanese bilingual study. Sistem saraf umum untuk pemahaman kalimat dan gambar lintas bahasa pelajaran dwibahasa Chinese-Jepang. I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. We will study smartphones tomorrow. Kita akan belajar telepon pintar besok. I have studied in Poland. Saya pernah kuliah di Polandia. Still being studied, the policy for restricting the residential period of Rusunawa will be finalized in mid-2025. Masa dalam tahap kajian, kebijakan pembatasan masa hunian Rusunawa akan dirampungkan pada pertengahan tahun 2025. I grew up in Italy and have studied longevity for 36 years. Saya tumbuh besar di Italia dan telah mempelajari umur panjang selama 36 tahun. West Africa captive creation to be studied. Penangkaran di Afrika Barat juga akan diteliti. Graduate unemployment is much higher if you studied outside there. Pengangguran lulusan jauh lebih tinggi jika Anda kuliah di luar sana. I studied computer for 10 years. Saya kuliah komputer selama 10 tahun. We will learn how big cats are tracked and studied in the wild. Kita akan belajar bagaimana kucing besar dilacak dan diteliti di alam liar. A studied silence over vandalism. Keheningan yang diteliti terkait vandalisme. Almost 9% of my village graduates in 2022 studied abroad. Hampir 9% lulusan desa saya pada tahun 2022 kuliah di luar negeri. They will do the good job next month. Mereka akan melakukan pekerjaan yang bagus bulan depan. Salisa will make a video next month. Salisa akan membuat sebuah video bulan depan. I am going to try more hard next year. Saya akan berlatih lebih keras tahun depan. They are going to try this challenge. Mereka akan mencoba tantangan ini. You will have computer 3 months later. Kamu akan mempunyai komputer 3 bulan lagi. We are going to buy fried chicken in California next hours. Kami akan membeli ayam goreng di California 1 jam mendatang. Esra is going to read a book in library. Esra akan membaca buku di perpustakaan. I am going to buy banana next day. Saya akan membeli pisang besok. We are going to write a lesson for these students. Kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid. Mr. Patey is going to type letter on his computer 2 hours again. Bapak Paidi akan mengetik surat di komputernya 2 jam lagi. He will be the president of USA next year. Dia akan menjadi Presiden Amerika Serikat tahun depan. Lisa is going to be happy next month. Liz akan bahagia bulan depan. She is about to be doctor 2 hours again. Dia akan menjadi dokter 2 jam lagi. I am going to be disappointed with you. Saya akan kecewa dengan Anda. This flower will be nice next week. Bunga ini akan menjadi manis minggu depan. Muhammad will be the best student in this class. Muhammad akan menjadi siswa terbaik di kelas ini. This laptop is going to be expensive next month. Laptop ini akan menjadi mahal bulan depan. This house is about to be beautiful next week. Rumah ini akan menjadi cantik minggu depan. This car will be cheaper next month. Mobil ini akan menjadi lebih murah bulan depan. You are going to be my girl 3 days again.
Kamu akan menjadi wanita saya 3 hari lagi. Amina goes to campus every morning. Aminah pergi ke kampus setiap pagi. I play to garden every Sunday. Saya bermain ke kebun setiap minggu. We do 5 prayers time every day. Kami melakukan sholat 5 waktu setiap hari. The sun rises from east. Matahari bersinar dari timur. The fire is so hot. Api itu sangat panas. This ice is so cold. Es ini sangat dingin. Every 12 months, the earth circles the sun. Selama 12 bulan, bumi mengelilingi matahari. Indonesia has many islands. Indonesia mempunyai banyak pulau. The water flows from top to bottom. Air mengalir dari atas ke bawah. A chicken has 2 wings. Ayam mempunyai 2 sayap. Tamara sings a Arabic song. Tamara menyanyikan lagu bahasa Arab. Tony opens at 8 o'clock tomorrow. Tony akan buka jam B besok. She goes to school at 7 morning tomorrow. Dia akan pergi ke sekolah jam 7 pagi besok. Bam Bam gives the ball to Ellie Aboy. Ellie Aboy kicks and goal. Bambang memberikan bola kepada Eli Aibe. Eli Aibe menendang dan gol. We usually learn mathematics at 5 a.m. Kami biasanya belajar matematika pukul 5 pagi. Fatima always dreams myself in her sleep. Fatimah selalu bermimpi diri saya di tidurnya. I study English every morning. Saya belajar bahasa Inggris setiap pagi. They always come too late. Mereka selalu datang tepat waktu. You give me chocolate every Friday. Kamu memberi saya coklat setiap Jumat. Faden Aram talks to me twice every afternoon. Faden Aram Burbakar Kapada Saja Dua Kali Setiap Sore. She writes poem every Wednesday. Dia menulis puisi setiap Rabu. I always wait her every afternoon. Saya selalu menunggunya setiap sore. We do not usually learn mathematics at 5 a.m. Kami biasanya tidak belajar matematika pukul 5 pagi. Fatima always does not dream myself in her sleep. Fatimah selalu tidak bermimpi diri saya di tidurnya. Do we usually learn mathematics at 5 a.m.? Apakah kita biasanya belajar matematika jam 5 pagi? Does Fatima always dream myself in her sleep? Apakah Fatimah selalu memimpikan diriku dalam tidurnya? Do I study English every morning? Apakah saya belajar bahasa Inggris setiap pagi? Do they always come too late? Apakah mereka selalu datang terlambat? Do you give me chocolate every Friday? Apakah kamu memberiku coklat setiap hari Jumat? Does Faden Aram talk to me twice every afternoon? Apakah Fadan Arom berbicara kepada saya 2 kali setiap sore? Faden always learns English there. Fadan selalu belajar bahasa Inggris di sana. She learns Arabic every Tuesday. Dia mempelajari bahasa Arab setiap hari Selasa. We are learning this machine now. Kami sedang mempelajari mesin ini sekarang. Why are you learning mathematics? Mengapa kamu sedang belajar matematika? They will learn about chemicals next week. Mereka akan belajar kimia kepada saya minggu depan. She learned physics last week. Dia belajar fisika minggu lalu. Carmela wrote this on the table yesterday, whereas you had just learned it. Carmila menulis ini di meja kemarin di mana kamu baru saja mempelajarinya. Have you learned the Arabic language, Fadli? Apakah kamu sudah mempelajari bahasa Arab, Fadli? She will have learned mathematics when we entered her class. Dia akan sudah mempelajari matematika ketika kami memasuki kelasnya. Taufik has learned computer language for 10 years. Taufik sudah mempelajari bahasa komputer selama 10 tahun. They will make a bread next time. Mereka akan membuat roti besok.
I am going to go to Surabaya 3 weeks later. Saya akan pergi ke Surabaya 3 minggu lagi. She is about to take photo in there. Dia akan mengambil foto di sana. They will be in Tokyo next month. Mereka akan berada di Tokyo bulan depan. She is going to be a doctor in my village. Dia akan menjadi dokter di desa saya. They are going to be a good man next year. Mereka akan menjadi laki-laki yang baik tahun depan. They will do the good job next month. Mereka akan melakukan pekerjaan yang bagus bulan depan. Salisa will make a video next month. Salisa akan membuat sebuah video bulan depan. I am going to try more hard next year. Saya akan berlatih lebih keras tahun depan. They are going to try this challenge. Mereka akan mencoba tantangan ini. You will have computer 3 months later. Kamu akan mempunyai komputer 3 bulan lagi. We are going to buy fried chicken in California next hours. Kami akan membeli ayam goreng di California 1 jam mendatang. Esra is going to read a book in Esra library. akan membaca buku di perpustakaan. I am going to buy banana next day. Saya akan membeli pisang besok. We are going to write a lesson for these students. Kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid. Mr. Patey is going to type letter on his computer 2 hours again. Bapak Paidi akan mengetik surat di komputernya 2 jam lagi. He will be the president of USA next year. Dia akan menjadi Presiden Amerika Serikat tahun depan. Lisa is going to be happy next month. Liz akan bahagia bulan depan. She is about to be doctor 2 hours again. Dia akan menjadi dokter 2 jam lagi. I am going to be disappointed with you. Saya akan kecewa dengan Anda. This flower will be nice next week. Bunga ini akan menjadi manis minggu depan. Muhammad will be the best student in this class. Muhammad akan menjadi siswa terbaik di kelas ini. This laptop is going to be expensive next month. Laptop ini akan menjadi mahal bulan depan. This house is about to be beautiful next week. Rumah ini akan menjadi cantik minggu depan. This car will be cheaper next month. Mobil ini akan menjadi lebih murah bulan depan. You are going to be my girl 3 days again. Kamu akan menjadi wanita saya 3 hari lagi. I abide your advice every day. Saya mematuhi nasihat Anda setiap hari. Do you abide his advice, Tommy? Apakah Anda mematuhi nasihat dia, Tommy? He is abiding your saying now. Dia sedang mematuhi perkataan Anda sekarang. Are you abiding his speech today? Apakah kamu sedang mematuhi pidato dia hari ini? They will not abide your advice as soon as possible. Mereka tidak akan mengabaikan nasihat Anda sesegera mungkin. Danilov abode your rule yesterday. Danilov mematuhi aturan Anda kemarin. I abode your punishment last time. Saya mematuhi hukuman Anda tadi. They abode your asking completely. Mereka mematuhi permintaan Anda dengan lengkap. Farka abode what did you tell to her? Fariha mematuhi apa yang kau ceritakan kepada dia. We abode this agreement as long as possible. Kami mematuhi perjanjian ini sepanjang masih memungkinkan. I got this fruit yesterday whereas I had just abided her asking. Saya mendapatkan buah ini kemarin di mana saya baru saja mematuhi permintaan dia. We will have abided this program when my teacher called me in my phone. Kami akan sudah mematuhi program ini ketika guru saya memanggil saya di handphone saya. We have abided your rule for 3 years. Kami sudah mematuhi aturan Anda selama 3 tahun. You have abided her advice, Fadlan. Kamu sudah mematuhi nasihat dia, Fadlan. Faradilla has abided your suggestion since you went to Kadiri. Faradila sudah mematuhi saran Anda sejak kamu pergi ke Kediri. You cleaned the house yesterday. Kamu membersihkan rumah kemarin. We visited the beach last weekend.
Kami mengunjungi pantai akhir pekan lalu. I studied for the test yesterday afternoon. Saya belajar untuk ujian kemarin sore. You played soccer with your friends. Kamu bermain sepak bola dengan teman-temanmu.